ଆଜିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି 1008 କଳସ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଠି ଦୋପଟି ପଡ଼ିଆରେ, ସେଥିପାଇଁକା ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ଦୀପାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସିରେ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଭାବନା, ଭକ୍ତରେ ଯେମିତି ଭକ୍ତି କରେ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନାଟା ଜାଗରଣ ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ଆଜି 11 ତାରିଖ ଠାରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 24ଟି ବିଗ୍ରହ ରହୁଛି। 24ଟି ବିଗ୍ରହରେ 24ଟା ବେଶ ରହୁଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରହୁଛି 10ଟି, 10 ଗୋଟି ବେଶ ହେବ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 3ଟି ରଥ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯେତେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରେ 6ଟା ବେଳୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରବଚକମାନେ ପାଳି କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାମୃତକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଏବଂ 56 ଭୋଗ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରସାଦ ସକାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରାତି 10ଟାରେ ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେମିତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଧ୍ୱନିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇଏ ସବୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ପୁରୀରେ, ସେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଗୋଟେ ସୂତା ବି ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚେନି। ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ କରନ୍ତି ରଥ ଉପରକୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ନ ଚାହିଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରଥ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତିନି। ଇଏ କମ୍ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁକା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ଦୋପଟି ମିଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆମ ନିଆଳି ପାଇଁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଧବାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର। ତ ମାମୁଁ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ସେ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମା ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦେବେ। ଆମେ ଯେତିକି ଭାବିଥିଲୁ ତାହାର 2 ଗୁଣା ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରୁଥିଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ। ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ସରକାର, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମର ନିଆଳିରେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପାଇଁ ବି ଅର୍ଥ ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 24
कोटी टंका अंध कपिलेश्वर ठारू आरंभ होइकी ग्रामेश्वर ठारे सरिबो। ग्रामेश्वर पर आउ जो दुईटी अस्त्र सब अच्छा काकटपुर निर्वाचन मंडल रे सी मध्य संपूर्ण करा जिवो। आम अंचल पे आउ गोटे खुशीर खबर मु काली मुख्यमंत्री मते डाकिथिले आमे कथा हेचु प्राची नदीर भी पुनरुद्धार होची सेथिपई प्रथम पर्याय रे 500 कोटी टंकार सरकार व्यवस्था करने को जाउछंती तार भी मध्य एस्टिमेट चलची। तेणु आमर प्राची पुण्य प्राची नदी अष्टशंभु आ जेते नियाली निर्वाचन मंडली रे मंदिर अच्छी जेते मठ अच्छी सबूर पुनरुद्धार हब आ सबूर भित्तिभिमुखी उन्नत मानर करा जिवो। जेमती आपण देखिथिबे डिमिरी पंचायत रे राधाकांत मठ को वर्षरू थिला ताकू राधाकांत मठर मध्य पुनरुद्धार काम चलीची। सेठी गोटे मु किछि दिन तले गोटे मंचरे कहूली 1365 सालर वर्षर रही दोल विमान से दोल विमान को भी आम रक्षणाबेक्षण करने आम व्यवस्था करुचु। तेणु नियाली निर्वाचन मंडल रे जेते गुड़े शैवपीठ अच्छी जेते शक्तिपीठ अच्छी कौ निर्वाचन मंडली ओडिशा रे नाही जे नियाली निर्वाचन मंडली रे जहाँ अच्छी। तेणुक नियाली निर्वाचन मंडली को गोटे धर्मक्षेत्र भी निश्चित भाव में लोक मैंने करेंगे। आजी आज देखिली जो भावावेग लोकंर रही निश्चित भाव में यह संभव हेब। जगन्नाथ महोत्सव केवल दीपांजलि आर वर्ष हम ना अलग कौट सी प्रकृत में ये जगन्नाथ महोत्सव 2000 मुझे जितिली जितला पर जगन्नाथ महोत्सवटा आम कुरान शासन पंचायत नड़ियागुड़े आरंभ करूँ। सेतबेले मु चिंता करी जगन्नाथ महोत्सवटा आम विभिन्न जगार करूँ जमती ए वर्ष आम 2026 आमर 25 करूँ 26 आम कलु ये दोपटी रे। तेणु जदि जगन्नाथंकर इच्छा थिबो एठी हेई पारे जगन्नाथर जदि इच्छा नथिबो कहबे 22 मोजार हो 22 मोजार भी हेई पारे। जय जगन्नाथ नियाली नियाली रे भी हेई पारे आउ तांको मामुहर माधवानंद पाखरे हेई पारे। तेणु जगन्नाथंकर कोठी हबो सी आमे कहीं कहि परिबुनु कि को साधु संत मु भाबुची कहि पारेनी तांकर इच्छा जोउठ थिबो से सेठी मन को हेई जिवो केही जानी परिबेनी। आज जेमती देखुचंती आपण मु सबु जिनस रे मार्क करछि जो भोजन होतला जो प्रसाद होतला से प्रसाद भी आमे अल्प करथिलु किंतु से अन्नपूर्णा भंडार भलिया मन मन हैला समस्त प्रसाद सेवन करछंती से भलो हो कि खराब हो समस्त प्रसाद सेवन करके आज समस्त माँ भौणी माने जाइछंती। तेणु आपण माने सांबादिक आपण मानक सहयोग रहू आम प्रति आ से जो सहयोग हो आमर ये संस्कृति परंपरा को प्रचार करंतु जगन्नाथ महोत्सव गोटे हो प्रचार हो आ मोर तो इच्छा अच्छी ये प्रचार जो भली भाव हम 147 विधानसभा हो ये जगन्नाथ महोत्सव। जय जय जगन्नाथ दिन आसीबो जहाँ कहती ओडिशा होची जगन्नाथ देश समय आसीबो निश्चित भाव में सारा ओडिशा रे प्रकम्पित हो तो जय जगन्नाथ। जय महाप्रभु जगन्नाथंकर जगन्नाथ महोत्सव द्वितीय वर्ष मान्यवर विधायक तत्वावधान में प्रथम वर्ष नड़ियागुड़ी ठारे अनुष्ठित होता। विशेषकर द्वितीय वर्ष कसद्वार दोपटी मिलन पड़िया जगन्नाथ महोत्सव अनुष्ठित होउछि। तेणु एठी आपण देखुथिबे आज जो कलश यात्रा थिला ए नियाली अंचल पूरा जगन्नाथमय हो जाइछि। भक्त आ भगवान का भीतर जो संपर्क मधुर संपर्क एवं जगन्नाथ प्रेमी जो माने अच्छी भगवान को पाइबा पई भगवान को देखा करिबा पई एवं भगवान जो ये महोत्सव होची ताकू योगदान करिबा पई हजार हजार संख्यार श्रद्धालु आज ये उपस्थित अछंती। तेणु आमर विश्वास अच्छी कि आगामी दिन में नियाली निर्वाचन मंडली एक आध्यात्मिकता वातावरण सृष्टि हेब जहाँकि मान्यवर विधायक तत्वावधान चली। तेणु आपण जरिया आम नियाली निर्वाचन मंडल समस्त जनसाधारण को अनुरोध करुचु निवेदन करुचु आपण माने आसंतु एवं जो जगन्नाथमय होइछि नियाली अंचल एवं आमर विशेषकर दीपांचल अंचल से भाग नियंतु। जगन्नाथकर संस्कृति ऐतिह्य परंपरा एवं जगन्नाथंकर भाववेग विषय प्रत्येक दिन जो प्रवचन कार्यक्रम हम सेठी शुणंतु एवं जो परि भाव में एक भाईचारार संपर्क नियाली माटी सृष्टि होगापी जाऊँगी एवं धार्मिक भावना नहीं आम मैंने जो बंचापी चाहूँगी समस्ते आसतु मिलमिशि ये महोत्सव में योगदान करवा एवं जगन्नाथ को भक्तिर सहित ये आराधना करवा
प्रभु किपरि भाव में आम मानक भले रखु जगन्नाथ निराली निर्वाचन मंडल समस्त जनसाधारण को सुख शांति एवं आनंद रखु आगामी दिन में यहीपरि महोत्सव प्रतिवर्ष निरालीर विभिन्न जगार किपरि भाव में हो समस्त साहाय्य सहयोग एवं सहानुभूति निश्चित रूप से रहू बोली आशा और विश्वास। जय जगन्नाथ। आज देवी कंदल दीपांचल अंतर्गत करसदा पंचायतर बढ़िया से ग्राम में जो जगन्नाथ महोत्सव आयोजन कर निश्चित भाव में आज तार थिला कलश यात्रा आज शुभारंभ हो 11 ରୁ 16 तारीख पर्यंत यज्ञ चलो प्रवचन चलो नाम संकीर्तन चलो तेणु जो कहले कर्ता हिसाब से ये अहोभाग्य ये कर्ता हमार जो सौभाग्य जगन्नाथ मत देते तेणु तांको पाखे मोर कोटि नमन जगतरनाथ जगन्नाथंकर ये विश्व शांति महायज्ञ कर्ता हिसाब से मत आज जगन्नाथ आशीर्वाद कर निश्चिंत भाव में पाखरे नमस्या ये अंचलवासी आज जो भाव में अकुंठ साहाय्य करिसेंती समस्ते श्रद्धा सहित समस्त महिला माने अंचल 1008 महिला आज कलश यात्रा समस्ते सहयोग करते समस्ते योगदान करते तेणु निश्चिंत भाव में मु समस्त को अभिनंदन देवी कृतज्ञता ज्ञापन करी जे आपण मानकर जो श्रद्धा जो भावना जगन्नाथ प्रति जो भल पाइबा अच्छी तेणु निश्चिंत भाव में ये महोत्सव आगू जीव आपण मानकर आशीर्वाद यदि मिलुथिबो जगन्नाथ सबुबले आपण परिवार प्रति आशीर्वाद प्रदान करुथिबे।